আজকে আমরা আবারও নতুন একজন শিল্পীর খোঁজ পেয়ে ওনার কাছে এলাম। ওনার নাম কি এবং বাড়ি কোথায় এবং কি গান গেয়ে আপনাদেরকে শোনাবে ওনার মুখ থেকে আজকে আমরা শুনে নেব। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম ফিরোজ খান। আমি হরিহরপাড়া চোয়া থেকে এসেছি রাজবাংলা আপডেট চ্যানেলে। তো আমি একটা পুরনো গান গাইবো, মেরা দিল ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं सुना सुना है जहाँ बस जाऊँ मैं कहाँ बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहा मेरा दिल ये पुकारे आजा। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার এই গানটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে গানটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।